साध्यं त्रिवर्ति संयुक्तमहि नायोजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रिलो यतिमरापः भक्त्या दीपं प्रेष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकाद्घोरादिव्य ज्योतिर्नमोऽस्तुते ओम मम अग्नेवच्चो वहवेस्वस्तु यन्त्रेन्द्रा सर्वं पुषेम मह्ये यजन्तु मम यानि हव्याकोति सत्या मनसो मे असो येनो मानिका अङ्गसमज्जनाहं दिष्टे देवासि हरेर्यद्वं माहा अस्महि प्रीतियामा तनो निर्माणदामद्विषते स्वामराजन्न अग्निर्मण्यं व्रतनुदन् अदब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वं प्रत्यञ्चो यन्तु निगतत्वमस्ते मैषा अञ्जत्तं प्रबुधा विनेशतु यजमानं यर्दात् उरुव्यजानो महिषः शर्मयुगं स दर्शिनो हवे पुरुहोतः पुरुक्षो सनः प्रजायै हव्यस्वं प्रडयेन्द्रमा नूरिरिषोमापरादाः अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहेयो गोजिद्दनजिदस्वजिद्यः यमन्नो यज्ञं विहवेषु सस्वास्य कुर्मो हरिवो मे दिनन्वा आजम्यं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा आजम्याय स्वाहा आजम्यं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा आजम्यं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा आजम्यं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा ओं यस्यवानां रौपाभ्यां या देवी सुरमङ्गला त्वया सुन्दरनाथ पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते ओं श्री लक्ष्मीनारायणाभ्य नमः उमामहेश्वराभ्य नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्य नमः सजीवर्णराभ्य नमः अरुन्धतीवैष्ठाभ्य नमः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव श्री सीतारामाभ्य नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु सिद्ध्यर्थं मम स्वगृहे धनकनक वस्तुवाहन योग्यता फल सिद्ध्यर्थं लक्ष्मी अनुग्रह योग्यता फल सिद्ध्यर्थं श्री महाकाली महादेवी महासरस्वती समेत श्री वरसिद्धि विनायक देवता उद्दिश्य श्री वरसिद्धि विनायक देवता प्रीत्यर्थं नूतन चित्र प्रारंभ समये श्री महागणाधिपति पूजा करिष्ये आदौ निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं श्री महागणाधिपति पूजा करिष्ये ओं कलशमुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रिताः मूले तत्रस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्रिताः कुक्षौ दशाग्रा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दरा अद्वैतोदय जर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशान्तु समाश्रिताः आपो वायुगं सर्वं
विश्वा भूतान्याप प्राणाव आपन्नमाप अमृतमाप सम्राणाप विराणाप स्मराणाप छन्दाकुष्याप ज्योति कुष्याप योगुष्याप सत्यमाप सर्वा देवता आप भूर्भुव स्वरापवम् गंगे जयमुने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयातु श्री महागणाधिपति पूजार्थं दुर्दक्षैकार्काः कलशोदकेन देवमात्मानं पूजा द्रव्याणि च सम्प्रोक्ष्य देवम् आत्मानि च सम्प्रोक्ष्य ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स्वभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यदिष्टदशाङ्गलं पुरुषे ये वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनादिरोहते एतावानस्य महिमा अतो ज्याय पुष्यपूरुषः पादोऽस्यः भवात् पुनः ततो विश्वन्यक्रामतो शासनानसने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अश्चरिच्यत पश्चात् भूमि मधोपुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासेदाज्यं ग्रीष्मे शरद्दलिः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अवतनं पुरुषं वशं तं यज्ञं परिशिप्रोक्षन्नो आपो इष्टाम यो भुवः तानभूतिर्दातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसः तस्य बाजे देनः उशतीरिव मातरः तस्मा रङ्गमावो सख्याय जन्मदा आपो जनयथा जनः श्री महागणाधिपतये नमः फलोदकस्नानं समर्पयामि फलोदकस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम अभिवस्त्रा आसु वसनान्य स्वाविदेनो सुदगा पूजमानः अभिचन्द्रावर्तमेनो हिरण्याभ्यस्मान् रदनो देव सोमा श्री महागणाधिपतये नमः वस्त्रयज्ञं समर्पयामि वनस्पत्युद्भवेद्दिव्यर्णानां गन्धैः संयुतः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् वनस्पत्युद्भवेद्दिव्यर्णानां गन्धैः संयुतः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्री महागणाधिपतये नमः परिमलभरित धूपमाग्रापयामि स्वाद्यं त्रिवक्ति सम्यक्तमहिना योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिप्रापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकात्कोरा दिव्य ज्योतिर्नमोऽस्तुते
ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम ओद्योतिरसोम ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम नारिकेल सहित कदली फल सहित मधुफल निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा मध्य मध्यपानीं समर्पयामि अमृताविदानम सूत्रावसं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलम् पूहि बले जगत्पुरे नागवल्ली दलयरियतं मुक्ताज्योतेन समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां श्री महागणाधिपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि ओम घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः सम्राजं च विराजं च अभिशृण्याचनो गृहे लक्ष्मी राष्ट्रश्रिया मुखे श्रिया माष्टुं श्रियामसि समस्त शरीरस्तु समस्त मंगलानि भवन्तु नित्य शरीरस्तु नित्य मंगलानि भवन्तु आनंद कर्पूर नीराजं समर्पयामि हर पार्वती सुते हर हर महादेव हर जय बोलो गणेश महाराज की जय ओम राजाधिराजाय प्रसह्य स्वाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे ओम राजाधिराजाय प्रसह्य स्वाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरुर्नमः अन्तःशरदि भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञः त्वं वषट्कारः त्वमिन्द्रः त्वं रुद्रः त्वं विष्णुः त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिर्समृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवं कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती समेत श्री वरसिद्धि विनायक देवताभ्यो नमः वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पं समर्पयामि अपराध पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि
ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रन्धारयितान् ध्रुवं मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। He's younger than all of us. Chandu, Sachin Babu, DOP Babu. Rasana kursi to kortaranti ra. Okay, hello all. Here's wishing you a very happy Ugadi, and let me introduce you to three girls. And that's Tilsva Anupama, and that's Megha Akash. Wish them happy Ugadi. Hi, happy Ugadi. So if you have any questions for me, her, or her, let me know. You'll reply one question each. I'll probably request them to answer. Okay? I am not. I've seen her in Instagram picture, I think. Even you.